दुनिया भर में 24 घंटे गूंजने वाली आवाज आजान है, जो बंदे को नमाज यानी अल्लाह की बारगाह में सरबा सुजूद होने के लिए पुकारती है और हर वक्त कानों में रस खोलती है। मसाजिद से 5 वक्त बुलंद होने वाली आजान जब कानों में पड़ती है तो एक खास किस्म की कैफियत पैदा कर देती है। इन खूबसूरत कलमात की आवाज से इंसानों के अलावा फूल भी अपने एहसासात का इजहार करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको आजान से होने वाले मौजिज़ात के बारे में बताएंगे, मगर ये मौजिज़ात सुनने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि हमारी वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें। आजान की रूह परवर गूंज सिर्फ नमाज के लिए बुलावा या हमारे दिल और रूह के सुरूर का बायस ही नहीं है, बल्कि ये इस्लाम की अजमत का निशान है। हम दिन में 5 बार आजान की आवाज सुनते हैं और ये भी जानते हैं कि दुनिया के तूल व अर्ज में फैले मुसलमान मुल्कों में रोजाना 5 बार आजान दी जाती है। लेकिन हम में से अक्सर ये नहीं जानते कि दुनिया के मशरकी किनारे से लेकर मगरिब तक दिन और रात का कोई लम्हा ऐसा नहीं कि जब आजान की आवाज न गूंज रही हो। आपको बताते चलें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर वक्त गूंजने वाली आवाज आजान है। दुनिया का कोई ऐसा खित्ता नहीं जहां कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त भी आजान ना गूंज रही हो, क्योंकि कहीं फजर का वक्त होता है तो कहीं जोहर का, कहीं असर और मगरिब और कहीं इशा। अगर आप दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो इंतहाई मशरक में इंडोनेशिया वाक़या है। यहाँ सुबह तकरीबन 5:30 बजे आजान का आगाज होता है और जावा, समाट्रा, बोर्नियो और सिबिल के इलाकों में हजारों मुअज्जिन अजान देते हैं और ये सिलसिला मगरिब की तरफ बढ़ता जाता है। हत्ता के 1.5 घंटे के बाद जकार्ता में सुबह हो रही होती है और यहाँ अजान का सिलसिला शुरू हो जाता है। अभी मगरबी इंडोनेशिया में अजानें जारी होती हैं कि मलेशिया में फजर का वक्त हो जाता है और यहाँ अजान शुरू हो जाती है। मलेशिया में अजान फजर की इख्तिताम से पहले ही बर्मा और फिर उसके मगरिब में वाक़े मुल्क बांग्लादेश में अजान फजर शुरू हो जाती है। बांग्लादेश के मगरबी हिस्सों में अजान फजर के खत्म होने से पहले ही भारत की मसाजिद में अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हो जाती है। मशरिक में कलकत्ता से शुरू होने वाला सिलसिला जब तक मगरिब में मुंबई तक पहुंचता है तो उस वक्त तक कश्मीर के शहर श्रीनगर और पाकिस्तान के शुमाली शहर सियालकोट में अजान फजर का आगाज हो चुका होता है। जब तक आजान का सफर पाकिस्तान के शुमाली हिस्से से जनूब में कराची तक पहुंचता है तो उससे पहले ही अफगानिस्तान और ओमान में अजान की आवाज गूंज उठती है और फिर यहाँ अजान फजर के इख्तिताम से पहले इराक और फिर हिजाज मुकद्दस में फजर का वक्त हो जाता है। मक्का और मदीना से लेकर यमन, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत तक अजान का सिलसिला मुसलसल जारी रहता है और इसी दौरान मिस्र में अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हो जाती है। मिस्र के शहर इस्कंदरिया और लीबिया के शहर तराबलस में फजर के वक्त में 1 घंटे का फर्क है और इस दौरान सारे अफ्रीका में अजान की आवाज गूंजती है और ये सिलसिला बहरे ओकेनूस के किनारे तक जा पहुंचता है। इंडोनेशिया से शुरू होकर बहरे ओकेनूस के मशरकी किनारे तक मुसलसल अजान का सिलसिला 9.5 घंटे में पहुंचता है और उस वक्त तक इंडोनेशिया में अजान जोहर की आवाज बुलंद हो चुकी होती है और अब इसी तरह अजान जोहर की गूंज मशरिक से मगरिब की तरफ बढ़ती चली जाती है और जिस वक्त मगरबी अफ्रीका में इशा की अजान दी जा रही होती है तो मशरकी इंडोनेशिया में फिर से फजर की अजान शुरू हो चुकी होती है। बहरुल काहिल से लेकर बहरे ओकेनूस तक अजान का मुसलसल सिलसिला यूं ही जारी रहता है। इस तरह कुर्राए अर्ज पर एक भी लम्हा ऐसा नहीं गुजरता जब सैकड़ों मुअज्जिन अल्लाह अकबर की वहदानियत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ऐलान न कर रहे हों। यानी 5 वक्त की नमाज का बुलावा दुनिया में किसी न किसी खित्ते में जरूर हो रहा होता है और ये सिलसिला सदियों से जारी है और ता क़यामत यूं ही जारी रहेगा। आजान अमूमन नमाज की अदायगी से मुंसलिक की जाती है, यानी आजान सिर्फ नमाज की अदायगी के लिए ही दी जाती है, लेकिन उलमा के नजदीक नमाज के अलावा दीगर मौक़ों पर भी आजान देने का हुक्म है, जैसे बच्चे की पैदाइश पर बच्चे के कान में अजान देना, कुफ्फार से जंग के वक्त, मुसाफिरों को जब शयातीन जाहिर हों और दिखाई दें, गम के वक्त, गजब के वक्त, मुसाफिर रास्ता भूल जाएं और किसी भी मुसीबत या परेशानी के वक्त अजान देना जायज है। इसके अलावा जब तूफान बादो बारा की ज्यादती हो, यानी तेज बारिश के बायस शदीद नुकसानात का खदशा हो, तो ऐसे में अजान देने का हुक्म दिया गया है और इसके साथ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी मौजूद है, जिसका तर्जुमा ये है: ऐ अल्लाह, हमारे इर्द गिर्द बारिश बरसा, हम पर ना बरसा,
اے الہی پہاڑوں، نالوں اور درخت اگنے والے مقامات پر بارش برسا، یعنی ایسی جگہ پر بارش برسا جہاں جانی اور مالی نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔ ایسا ہی ایک واقعہ آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ واقعہ انڈونیشیا یا ملائیشیا کا ہے، جہاں ایک ساحلی گاؤں میں شدید طوفان آیا۔ تیز بارش اور تیز ہواؤں نے اس علاقے کو گھیر لیا اور جھونپڑیوں کو اکھاڑ کر تباہ کر دیا۔ سمندر کی تیز لہریں اٹھنا شروع ہوئیں تو لوگوں کو لگا کہ سونامی آنے والا ہے۔ ہر طرف پریشانی کا عالم تھا کہ اسی دوران کسی مسلمان نے اٹھ کر اذان دینا شروع کر دی، اور اس کے بعد جو منظر دیکھنے کو نظر آیا وہ انتہائی ناقابل یقین تھا۔ جیسے جیسے اذان ختم ہو رہی تھی، طوفان بھی ڈھلنا شروع ہو گیا اور علاقے میں سکون اور اطمینان کا سما چھا گیا۔ دین اسلام کا کوئی حکم صرف حکم تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ اپنے اندر کوئی نہ کوئی سبق رکھتا ہے۔ اس طرح اذان کا بھی مقصد محض نماز کی اطلاع دینا ہی نہیں، بلکہ اذان دراصل میں اسلام کی بنیاد کا اعلان ہے، اور مسلمان اذان کے ذریعے لوگوں تک اسلام کی بنیاد کا اعلان پہنچاتے ہیں۔ دین اسلام معجزات سے بھرا پڑا ہے، اور ایسا ہی اذان سے متعلق ایک معجزہ آذربائیجان میں دیکھنے کو ملا، جس کی رپورٹنگ کرنا امریکی میڈیا نے بھی ضروری سمجھا، اور وہ بھی اس معجزے کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے، اور ان کی اینکرز ناقابل یقین کی گردان کرتی چلی گئیں۔ CNN کے مطابق آذربائیجان میں پھولوں کے شوقین محمد رحیم گزشتہ 15 سالوں سے پھول پال رہے ہیں، اور ان کے باغیچے میں طرح طرح کے پھول اور پودے موجود ہیں۔ تاہم ایک پودا ایسا بھی ہے جس پر کھلنے والے پیلے رنگ کے پھول کو آذان پھول کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ یہ منفرد پھول ہر اذان کے ساتھ کھل کر خدا کی کبریائی بیان کرتا ہے، اور روزانہ 5 وقت اس پودے پر لگنے والے تمام ہی پھول کھلتے ہیں۔ مساجد سے اذان کی آواز کے ساتھ ہی پھول بھی اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی پنکھڑیاں کھول دیتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زندگیاں خانہ کعبہ کا دیدار کرتے کرتے گزرتی ہیں، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ جنہیں مسجد الحرام کے مؤذن ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اذان دینے کی تو ویسے ہی بہت فضیلت ہے، لیکن جو لوگ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے اذان بلند کرتے ہیں، ان کا تو خدا کے ہاں بہت بلند مقام ہے۔ اذان کا ایک معجزہ مسجد الحرام کے مؤذن کے حوالے سے بھی سامنے آیا۔ ایک رات مسجد الحرام سے عشاء کی اذان دی جا رہی تھی تو دوران اذان وقفہ کافی لمبا ہو گیا، اور جب اذان دوبارہ شروع ہوئی تو یہ اذان دوسرے مؤذن نے شروع کی۔ ایسا خانہ کعبہ میں پہلی بار ہوا کہ ایک اذان 2 مؤذنوں نے مکمل کی۔ شیخ علی احمد، جو کہ تقریباً پچھلے 50 برس سے مسجد حرام کے مؤذن ہیں، اور یہ سعادت انہیں حاصل ہے کہ ایک عرصے سے وہ خانہ کعبہ سے اذان دے رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات عشاء کی اذان شیخ علی احمد نے شروع کی تھی، مگر اچانک طبیعت کی خرابی کے باعث وہ اذان کو جاری نہ رکھ سکے، تو ایسے میں معاون مؤذن نے اسپیکر سنبھالا اور اذان کو مکمل کیا۔ وہاں کے مقامی لوگ جو مؤذن کی آواز سے بخوبی واقف تھے، جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ شیخ احمد کی آواز رکنے کے بعد کسی اور نے اذان کو مکمل کیا ہے، تو ان میں تفتیش کی لہر دوڑ گئی۔ آج جب دنیا کو عالمی وبا کا سامنا ہوا تو ہمارے ملک میں علماء نے وبا کے خاتمے کے لیے اذان دینے کا بھی حکم دیا، اور پورے ملک میں مؤذنوں نے وبا کے ٹلنے کے لیے اذان کی مخصوص اوقات کے علاوہ اوقات میں اذان کی صدائیں بلند کی۔ کیا آپ نے کبھی اذان سے منسلک کوئی معجزہ دیکھا ہے؟ تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو لازمی